أيها الصحفيين، مرحبا بكم في نقطتكم الصحفية اليوم، والتي تتميز بتسجيل 64 حالة جديدة، 35 حالة شفاء، ونأسف لتسجيل 6 حالات وفاة، من بينها حالتان مجتمعيتان، هما شخصان توفيا قبل الوصول إلى المستشفيات، ونترحم على أرواح كل هؤلاء الشهداء، ونرجو لذويهم الصبر والسلوان. وهكذا يكون عدد الحالات التي تم تسجيلها في البلد وصل اليوم إلى 947، مع 104 حالات شفاء و49 حالة وفاة. ومن بين هذا العدد 794 حالة لا زالت تحت الرعاية الآن، منها 52 لديهم أعراض خفيفة، و7 حالات لديها أعراض متقدمة. وتتوزع حالات الشفاء كالتالي: 32 شخص من تبرق زينة تم شفاؤهم، و3 أشخاص من مدينة روسو فيترارزا. أما بالنسبة للتشخيص، وقد تم إجراء اليوم 680 فحص، من بينها 56 فحص للمتابعة، و624 فحص للتدقيق، وهو ما يجعل عدد الفحوص التي تم إجراؤها حتى اليوم هو 11041 فحص. أما فحوص اليوم فتتوزع بين 583 في نواكشوط، وهذا العدد يرتفع نارا لإجراء قرابة 300 فحص لدى مواطنين العائدين من الخارج. تم إجراء الفحوص السريعة لهم عند وصولهم للمطار يوم أمس. وكذلك لدينا 7 فحوص من آدراب، وفحص من العصابة، و29 فحص من نواذيبو، وفحصان من الترارز. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي: 12 حالة من دار النعيم، 20 حالة من تيارت، حالة واحدة من توجونين، في لقصر 5 حالات، في تفرق زينة 9 حالات، 11 حالة في عرفات، حالة واحدة في الميناء، حالة في الرياض، بوتيليميت حالة واحدة، في روسو حالة، وفي كيفا حالة واحدة، كما في نواذيبو حالة واحدة. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue dans votre point de presse quotidien sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans notre pays, qui se caractérise aujourd'hui par l'enregistrement de 64 nouveaux cas et de 35 guérisons. Nous déplorons 6 décès qui se sont produits au cours des dernières 24 heures, dont 2 avant l'arrivée aux structures hospitalières. Rahmatullahi alayna wa alayhim. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés dans le pays a atteint 947 cas, dont 104 cas de guérison et 49 décès. 794 cas encore suivis dans les structures de santé ou au niveau communautaire. Parmi ce nombre, 735 ne représentent pas du tout de signes. 52 présentent des signes légers, alors que 7 personnes quand même représentent des signes d'infection avancés. On espère qu'ils seront guéris tous.
Quant au diagnostic, on a effectué au cours des dernières 24 heures 680 tests, dont 56 tests de suivi et 624 de diagnostic, ce qui porte le nombre de tests réalisés jusqu'ici à 11 041. Et les 680 tests effectués au cours des dernières 24 heures se répartissent ainsi qu'il suit. 583 tests en Nouakchott, dont près de 300 effectués auprès de nos citoyens rapatriés de l'étranger. 7 en Adrar, un test de la Saba, 2 tests du Brakna, 29 de Nouadhibou et 2 du Trarza. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit. 12 de Dar Naïm, 20 de Tayeret, 1 cas de Toujouni, 5 d'Iksar, 9 de Tevrak Zena, 11 cas d'Arafat, 1 cas d'Elmina, 1 de Riyad, 1 de Boutilimid, 1 de Rosso, 1 de Kifa et 1 cas de Nouadhibou. وأريد هنا أن نتحدث عن المعالم العامة لاستراتيجية الوزارة في الوقت الراهن. ولهذا لا نتكلم عن استراتيجية الفحص واستراتيجية العلاج. وقبل ذلك أختار أذكر على أن الهدف من هذه الاستراتيجيات بات الحد من الوفيات، الحد من الخسائر. وبالتالي استراتيجية التشخيص تنبني على أساس على أن عندنا أعراض مشابهة لأعراض مرض كوفيد-19، وبالتالي بلغناها للناس كاملة وعبأنا عليها الناس كاملة، وظهر يعني ياسر الناس عاد يعرفها. وهي عبارة عن حمى وكحة، أحيانا ضيق في التنفس، وخاصة إلى أن يزاد عليهم مخالطة معروفة الحد مصاب بهذا المرض. حد كامل عنده هذه الأعراض لا نحاول نعدلوا له فحص سريع. يا غير مولي الأشخاص اللي وعدل لهم الفحص السريع لا يزاد هما يعدل لهم نوع من التمايز باللي فهم الأشخاص اللي يعدل لهم فحص سريع لا على أنهم كانت عندهم حالة مخالطة ولا عندهم مشكلة هم أنفسهم، وفهم الحالات اللي ما عندهم أعراض يقر عندهم عوامل الخطر. وعوامل الخطر هي اللي تكلمنا عنها: السن المتقدمة أكثر من 65 سنة، وحالات أمراض مزمنة كيف أمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى والسرطانات وإلى آخره، الأمراض المزمنة المعروفة. إذن حد ما عنده أعراض يقر عنده هذه المخاطر اللي هي يمثل الأولوية الثانية اللي نعود عنده إصابة قد تتعقد. وفم الحالات المستعجلة اللي هي الحالات اللي الناس الرواقيج يعودوا عندهم أعراض وعندهم في نفس الوقت معالم الخطر، وهذا يعد لهم الفحص السريع. ولين يجي إيجابي الفحص السريع لا يمشى شغل المستشفيات. طبعا لين يعدل الفحص السريع لا يعدل لهم الفحص التأكد، لا يقبل منهم عينة الفحص التأكد. يقر بين مع توخى عينة الفحص التأكد لا يمشى شغل المستشفيات، ولا يعودوا تحت الرعاية في المستشفيات لعل لا قدر الله يحتاجوا لعناية خاصة ريثما تخرج النتائج. لا ينداروا في منطقة مؤقتة في المستشفيات إلى أن تؤخذ النتائج. إلى أن تؤخذ النتائج تعود إيجابي موجبة لا يدخلوا في جناح كوفيد، ولين تعود سالبة طبعا لا يدخلوا في الجناح الآخر للمستشفيات. أيضا هذه الأشخاص اللي ذكيفتهم كيف قلت عندهم عوامل خطر وعندهم أعراض وعدل لهم فحص سريع وجاء موجب، هذو الأشخاص اليوم لا يوجهوا أيضا للمستشفيات حسب الأمراض اللي مصابين بها. حد أصلا مصاب بأمراض
مرض القلب والشرايين لا يوجه لمركز أمراض القلب. وكل المستشفيات اليوم، المستشفيات العامة والمستشفيات المتخصصة كلها خصت عدد من الأسرة لأمراض المرضى كوفيد، معناها كلهم قاعد يستقبل عدد من مرضى كوفيد حسب تخصصه الأولي. هذا بالنسبة للتشخيص والعيادة، معناها توجيه، تشخيص وتوجيه المرضى. إذا بالنسبة للتشخيص لا يتعدلوا فرق متنقلة تتنقل على أساس الاتصالات اللي تجيها من 11 و55 وتوجه المنازل فيها أشخاص يحتاجوا التدخل، ولن يدخلوا يلحقوها حالات مشابهة ولا مشتبه بها، لا يعدلوا لها الفحص السريع ويعدلوا لها أيضا يقبضوا منها عينة لفحص التأكد. المؤسسات الصحية كاملة، المراكز الصحية كاملة والمستشفيات كلها زاد في إطار عملها اليومي إلين تجبر حالة لكيفتها وطارحين الأخلاق لها لين يجبروا حالة مشابهة وهم زاد لا يعدلوا لها الفحص السريع ولا يقبضوا منها عينات للفحص. بالإضافة لهذا وزارة الدفاع مشكورة بالتعاون مع وزارة الصحة لا تفتح مراكز في المدينة أيضا لاستقبال المواطنين اللي عندهم حالات ولا قد تجيهم فرق وراء الاتصال ب 1155 الاتصالات على 1155 كثيرة والفرق عددها محدود، وبالتالي لا يمكنها التجاوب مع كل شيء، وبالتالي ذم حالات قد يوجهها 1155 إلى هذه المراكز للتشخيص. إذن هاي مراكز التشخيص كاملة تعمل على الأساس أنها تبحث عن الأشخاص اللي قد يعودوا في خطر، وهم كيف قلت الأشخاص اللي عندهم أعراض غير اللي عندهم عوامل خطر، هذا هم اللي نبحثوا عنهم أول بأول. عقب ذاك الأشخاص اللي عندهم عوامل خطر غير ما فات عندهم أعراض ويقدروا يعودوا لا قدر الله قاع غير مصابين، لعل تعود فم إصابة نعودوا نتعرفوا عليها. والمرحلة الثالثة الأشخاص اللي للتشخيص بصورة عامة للناس الأخرى، ولا يتم توجيه المرضى إذن حسب الأولويات. إذن هون نختار نقول المواطنين عليهم لا يوجهوا للمستشفيات، وطبعا لا بد من المستشفيات تعدل نوع من الفرز، الدور تحكم وحدين والدور تبلص وحدين، والذي لا ينطلسوا بعد معاينة الطبيب وبعد تشخيص حالتهم، معناه أنهم يقدروا ينطلسوا، وذوك اللي ينكردوا معناه أنهم أولوية يلا ينكردوا. هذا من جهة. هذه الاستراتيجية بدأ العمل بها شيئا فشيئا، واليوم المستشفيات عندها أسرة وعندها طواقم واللي هي مراكز التشخيص الدور يبدأ العمل بها مستقبلا أو على ما أظن الأسبوع المقبل والله بعد قريبا الدور يبدأ العمل بها، واللي معروف على الفرق المتنقلة والمراكز الصحية والمستشفيات في إطار عملها اليومي دائما تعدل التشخيص. هذا ينضاف له بمجال التشخيص على بدأت عملية عودة الموريتانيين المقيمين في الخارج حسب أيضا ظروف خاصة حددت من طرف السلطات، وعودة هذا الموريتانيين أيضا سيصاحبها عمل من أجل الفحوص ومن أجل البحث عن حالات من بين العائدين للبلد. J'ai voulu faire quelques éclaircissements sur les grandes lignes de la stratégie du ministère de la Santé, la stratégie au moment actuel de l'évolution de l'épidémie, en deux parties, la stratégie de dépistage et la stratégie de prise en charge. Et donc, je disais que par rapport à la stratégie de dépistage, que aussi bien pour cette stratégie que pour celle de la prise en charge, l'objectif étant actuellement est de réduire autant que peut se faire le taux de mortalité. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on cherche les cas les plus à risque de complications. Et ces cas sont les personnes âgées
représentant des facteurs à risque et qui ont déjà des signes de maladie. Et donc, ça veut dire que c'est des personnes de 65 ans qui ont des maladies chroniques connues, soit des maladies cardiovasculaires, soit le diabète, soit un cancer, soit une autre maladie chronique. Et donc, ce sont ces personnes qui sont les plus à risque. Et donc, notre stratégie de dépistage s'oriente vers l'identification de ces personnes pour leur prise en charge en premier lieu. Le deuxième groupe, moins à risque, ce sont les personnes âgées, peut-être avec des facteurs de risque, mais sans signe d'infection, sans signe de maladie. Ils peuvent avoir d'autres plaintes, mais dans tous les cas, quand elles se présentent, des personnes comme ça, quand elles se présentent dans les structures de santé, on procédera à un test pour nous assurer qu'elles ne sont pas infectées. Et la troisième catégorie, c'est les personnes plus jeunes, sans signe d'infection, mais qui ont été en contact avec une personne infectée. Et donc, ces activités de dépistage vont se faire comme d'habitude, comme ça se fait actuellement, par les équipes mobiles, en réponse aux alertes lancées par le 1155. Bien entendu que les équipes mobiles ne peuvent pas répondre à tous les appels, toutes les alertes. Il y a aussi les structures de santé qui, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, sont maintenant vigilantes. Tout le personnel est mobilisé, est sensibilisé et maintenant est vigilant à d'éventuels cas, c'est-à-dire les cas connus, que ce soit la fièvre, la toux et les autres signes de la maladie que le personnel de santé cherche. Et donc, dans le cadre de l'activité de routine des structures de santé, on fait le dépistage et suivant la même priorisation chez les personnes âgées avec facteurs de risque et présentant des signes en premier lieu, les personnes âgées sans risque en deuxième lieu et les personnes contacts en troisième position. L'autre site de dépistage est aussi les aéroports à l'entrée, parce que une opération de rapatriement des Mauritaniens à l'étranger a commencé. Et donc, dans les aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou, on a mis en place des sites de dépistage pour les rapatrier. Et donc, le dépistage lui-même se fait avec le test rapide en premier lieu. Et quand ce test rapide est positif, on passe à un prélèvement pour la PCR. Et en attendant le résultat du prélèvement de la PCR, toutes les personnes prélevées, même s'ils ont un test rapide positif, sont renvoyées chez eux, sauf les personnes les plus à risque, les personnes âgées, les personnes présentant des facteurs de risque de comorbidité, c'est-à-dire qui ont d'autres maladies et qui présentent déjà des signes de maladie. Ceux-là, on ne peut pas les renvoyer à la maison. On va les mettre dans des zones tampons dans les hôpitaux en attendant de recevoir leurs résultats. Ils seront sous surveillance médicale et quand leurs résultats sortent, soit ils sont positifs, ils vont évoluer dans la partie Covid des hôpitaux, soit ils sont négatifs. Dans tous les cas, ils vont évoluer dans l'autre partie de l'hôpital parce qu'ils ont besoin de soins. Voilà, en quelques mots, la stratégie développée par le ministère de la Santé, qui a commencé déjà à fonctionner dans la plupart de ces points. Elle va être renforcée par des sites d'accueil qui seront mis en place par la santé militaire, en partenariat avec le ministère de la Santé, pour renforcer les capacités de dépistage et d'identification vraiment des personnes qui pourraient avoir besoin d'assistance en urgence. Ceci étant dit, je vous remercie et à demain.